हेलो गाइस, आज हम एसी सर्विस करने जा रहे हैं। एसी की कंडीशन क्या है हम आपको बताते हैं आज। ये बैंक के एसी है, बहुत बेकार कंडीशन है, कई सालों से पड़ा हुआ एसी है। इसे सर्विस और रिपेयर दोनों साथ में करना। आज बताएंगे आपको कि रिपेयर और सर्विस कैसे करते हैं, पूरे वीडियो में बने रहना। ध्यान भी रखना पड़ता है, इनमें कुछ जानवर हो। इंडोर और आउटडोर दोनों की करेंगे सर्विस। Eyes wide open, holding out for you. Tell me that it's true. Did you know that? चलो गाइस, आपको बताते हैं अब सर्विस का टाइम आ गया है। सर्विस कैसे करते हैं, तो पानी दे दिए। I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way. And you say it's a one